السلام عليكم بونجور ا توس مرحبا بكم في حصة تاعكم رانا ساكتين في عدد جديد حلقة جديدة عددها لا أعلمه يقترب من 150. أميرة حبسنا الحساب. حبست انا الحساب. واش راك يا أميرة بوجماعة مرحبا بك. سافا تري بيان نتايا نتمنى كل وحده ويشوف فينا بصحة جيدة. 021 78 24 45, nouvelle émission, nouveau sujet, nouveau débat avec vous que vous allez animer. Amira, on est juste un véhicule à travers lequel l'information passe. Et l'information d'aujourd'hui, c'est la vaccination contre le Covid-19. Qui m'a comme l'Algérie a lancé samedi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 à Blida, épicentre de la pandémie dans le pays en mars 2020. Je fais au calme la situation تاع بلاويلا لي دو بليده لي بليديان اللي سفروا بزاف من هاد وما اللي سفراو الاولين وسفراو بكثره وبكثافه في الديبي تاع لا بانديمي. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné dans une polyclinique de cette wilaya, celle de Blida, durement éprouvée par l'épidémie du coronavirus qui m'a calmé à la banane. La préfecture de Blida a été le premier foyer du Covid-19 justement en Algérie. La réception de ce premier Lomabesh, les images التلفزة الجزائرية, on a fait tout un sujet, ils ont fait un live sur la télé de la réception justement de ce premier lot qui a eu lieu en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre de l'Industrie pharmaceutique Abdelrahman Lotfi Jamal Ben Bahmed et le ministre délégué de la Réforme hospitalière Ismaël Msbah, ainsi que l'ambassadeur russe à Alger. Il manquait plus qu'un ange ou là, je sais pas, on dirait qu'ils avaient reçu je sais pas, une arme nucléaire. نهضروا شويه ثاني على الشعبويه اللي autour de cette campagne de vaccination parce que شعبويه pardon il y a, sinon il n'y aurait pas eu toute cette couverture médiatique, cette présence de plusieurs ministres en même temps, des ministres qui n'ont rien à voir avec la santé qui étaient présents. Ça je comprends pas. Amira عندي برك ملاحظه زميلي سي تو بيرمي انه احد ما نذكرش الاسم احد اعضاء اللجنه العلميه لمتابعه كوفيد 19 في الجزائر يعني اتصلنا به وقلنا له طلبنا منه انه يشارك من اهم اعضاء اللجنه طلبنا منه يشارك باش يعطينا معلومات حول الشحنه الاولى حول اللقاح في الجزائر الا انه رفض وقال انه ما عنده حتى معلومات وانه قال يعني حمله التطعيم واللقاح راهي في يد الوزاره الاولى وما كاين حتى يعني يا با دو كومونيكاسيون مع اللجنه العلميه سكي تري تري غراف. On a vu qu'il y a eu 500 000 doses justement de ce vaccin Sputnik 5 russe. On a vu les images, voilà, c'était des petits cartons, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Pardon, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, justement, a assuré que l'opération de vaccination touchera progressivement toutes les wilayas du pays, en expliquant que le vaccin reste la solution idéale pour se prémunir. On a un appel téléphonique contre le Covid-19. Il a toutefois appelé les Algériens à maintenir le respect des gestes barrières pour éviter d'être contaminés. Le lancement officiel de la campagne de vaccination survient au lendemain de l'arrivée, justement, vendredi, de cette première cargaison de, entre guillemets, 500 000 doses. On va parler aussi de la Big Pharma, des laboratoires pharmaceutiques, des scandales qu'il y a eu dans les années précédentes, parce que scandales, il y a eu énormément. C'est pour ça que كاين يعني ناس متخوفين من اللقاح هذا, يقول لك انا j'ai pas confiance. On va parler de ça, on va donner des exemples concrets, des exemples sur Pfizer en Afrique en 2007, ça a un gros scandale. Il y a eu plein d'enfants qui sont morts. 021 78 24 45, juste pour rappeler, pour expliquer, on prend pas parti, il n'y a pas de parti pris, on prend juste l'information telle qu'elle est et on la débat avec vous sur le 021 78 24 45 ou là sur le live Facebook à travers vos commentaires. Partagez le live Facebook justement parce que vous connaissez tous la chanson On est censuré. معنا مكالمة هاتفية الأولى لنهار اليوم. عيادة عبد الحفيظ طبيب عام دكتور. Docteur Iyad, je pensais que c'était une clinique, pardon, docteur Iyad Abdel Hafid, médecin généraliste. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va? La base, alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors on parle de vaccination aujourd'hui, docteur. Le Jazair jabit le vaccin Sputnik 5, le russe.
كاين بزاف الناس متخوفه نوتامون دو سولوي دو فايزر اي بيونتك اللي يستعملوا يعني تقنيات حديثه تكنولوجيات جديده اللي الناس راهي جوستومون الناس راهي متخوفه منها ولا كاين سيغتان سبيسياليست كي ديز كو لو دونجي فيان جوستومون دو سي نوفيل تكنيك لو سبوتنيك 5 اللي هو يعتمد على تقنيات قديمه اسكو تقدر نتايا جوستومون بروميير كيستيون quelle est la différence entre un ancien vaccin qui est basé sur d'anciennes techniques et les nouveaux justement Pfizer BioNTech qui se basent sur des technologies nouvelles qui sont pas forcément maîtrisées à ce jour. تحب ندخلوا تحب نريبوندي لك على لا كيستيون هذه ولا نروحوا نقولوا اسكو درك لو طون اكطويل نعم. اسكو نيسيسيت انه اسكو الفاكسان اي سي اون نيسيسيتي. Est-ce que ce vaccin c'est une nécessité? C'est une très très bonne question. Oui, c'est une excellente question. Oui. هذا هو البروبليم. اسكو سي اون نيسيسيتي. حنا كي كنا في الديبي تاع لا بانديمي Oui. الناس خايفه وتجري ومالغري سا ما كانش لو طو دو مورتاليتي اللي فريمون كاتاستروفيك وكذا. نذكر في عام جاز عام كاين 3000 وفاة في الجزائر. Alors qu'en moyenne, il y a 300 000 morts en Algérie par plusieurs causes. فوالا Donc taux de mortalité très très faible. صحيح. اسكو هذا لو طو دو مورتاليتي هذا avec les conséquences à la pandémie هذه اسكو سي فريمون كي نيسيسيت ان فاكسان اللي جايبينه من الروس ولي فاكسان كلها نعم. تاع الروس تاع لاشين تاع السبوتنيك ليسونسيال الكل Oui. هذوما اسكو مازالوا جوسكا ماتنون هما يقولوا باللي فريمون داروا لي زيتود داروا لي ديفيرون تيتاب تاع الفاكسان مي الشيء اللي نعرفوا انا كان كطبيب au minimum في لي فاكسان لي زونسيان فاكسان au minimum عندنا 2 ans minimum. انا لقيت حوست لقيت 8 سنين يعني en moyenne le vrai vaccin la vraie durée c'est 8 ans. Voilà, donc minimum 2 ans. Comment كيف ما درك احنا عندنا فاكسان اللي ديفلوب c'est-à-dire كرياو c'est-à-dire فاكسان خدموه في 6 موا تستوى في 3 موا درك يجيبوه ويحوسوا يقنعوني انا كوم ميدسان باللي انا نقبلوا ونقبل به ونقبل باللي الوحيد لي كونسيكونس ولا باللي ريزولتا اللي حاطينهم في لي زيتود تاعهم. نعم. الشيء اللي حبيت نهضروا لي فاكسان هذوما كيما سبوتنيك باغ اكزومبل. نعم. انا الشيء اللي كاين دي نوت حبيت نقولها. اول حاجه نورمالمون الفاكسان قبل ما يبداو في لا كومباني فاكسينال على الاقل يديروا دي جورني دو سونسيبيليزاسيون ولا يديروا سيت بور لانفورماسيون سيت لي ميدسان في الوزاره تاع لا سونتي في المينيستير دو لا سونتي يديروا سيت سبيسيال يديروا ليسونسيال يخليوا لي ميدسان يكون عندهم دي دوني سيونتيفيك على لي زيتود على لي ريزولتا على تو لي ديفيرون تيتاب تاع الفاكسان. هذا باه لي ميدسان يكونوا عندهم لي زانفورماسيون يكونوا هما مقتنعين من بعد حتى كي يقتنعوا يعرفوا يترونسميتيو لانفورماسيون للناس. هذه واحد. ديزيام دي شوز الناس على الاقل يخليو اون بيريود تاع سمانه ولا واش كان باه يديروا لا سونسيبيليزاسيون هذيك الحمله التحسيسيه للناس يفهموهم كذا على الاقل باه كي يكون هذا الفاكسان يلقى قابليه. هذا في حاله ما اذا كان الفاكسان يعني في لي نورما. نعم. فوالا هذا اللي نعرفه. نعم. درك نروحوا لا كيستيون تاع قلتي لي واش لا ديفيرونس ما بين لا تكنيك جديده تكنيك اونسيان. سي يا اما يحكم لك الفيروس ويضعفوا ولا يقتلوا ويدخلوا ومن بعد ينجكتيه لك كون فاكسان يكريي لك ليمينيتي وسوا يستعملوا ان فيكتور انترميديير لادينو فيروس. هذاك الانترميديير يدخلوا له الواحد لا ماتيير جينيتيك وهو من بعديك يدخلها لوكور يديفلوب من بعديك لي زونتيكور. داكور. دونك هذوما لونسيان ميثود معروفين ما فيهمش الريسك تدير معروفين حتى كيف يخدموا بهم اكسيتيرا. نعم. درك بصح لا نوفيل تكنيك تاع سبوتنيك يدخل لك يعطيك ينحي لك بورسيون مجان. وي. ريسبونسابل عاوش ريسبونسابل على اون بارتي من البروتين استدير من البروتين التاجي هذاك الاس باسكو وي لا بروتين سبايك. وي سبايك فوالا فيه لا بارتي اس 1 و اس 2. وي. درك
لا بارتي اس 1 و اس 2 عن بالك هو كيخرج لك ما يخرجلكش معناتها مش لا توتاليتي تاع البروتيين. داكور. مش راح يدير لك لا كوفرتور تاع باسكو لكن حنا نديطايو لي شوز وي سي لونتيكور الجسم المضاد. فوالا الجسم المضاد يلصق في الغشاء تاع الفيروس في اون بارتي في الغشاء تاع الفيروس. داكور. في منطقه معينه. نعم. من بعد هو هذاك لونتيكور معناتها الجسم المضاد لا بارتي اللي يلصق فيها الجسم الفيروس من جهه ولا بارتي دوزيام بارتي تلصق في لا سيلول ايميليتير الماكروفاج. وي فهو من بعديك هي الماكروفاج تحكم هذاك الفيروس به باللونتيكور تبلعو وتديغراديه. داكور. مي لا كيستيون اسكو لا تكنيك هذه تاع تدخل انت اون بارتي من لا ديان دخلها في الفيروس ومن بعديك الفيروس يقراها لك ويخرج لك بروتيين سبايك هذا اللي من بعد يديفلوبي لك اسكو امنه ولا غير امنه. هم يقولوا يقولوا امنه. نعم. بصح انا باه نعرف باللي امنه على الاقل لازم لي لو طون. بيان سور سنتين على الاقل. نعم. خاطرش هي كاين دو كونديسيون لازم لو طون اي لا بوبولاسيون لارج بوبولاسيون. وي صدير انا باه ان اشونتيون ريبريزونتاتيف اشونتيون. فوالا لازم لي يعني يوتيليزاسيون لارج تاع الفاكسان في لارج بوبولاسيون وميم طون لازم لي الوقت. بوتيتر كاين دي زيفي سكوندير الفاكسان ما يخرجوش في لي 2 موا 3 موا 4 موا 5 موا يخرجوا من بعد اون اني. نعم. اي سي صا هذا هو هذا الملاحظه اللي انا قلتها وشحال خرجت لايف عليها. قلت انا نستنى حتى يفوت وقت طويل على لي زيسي تاع الفاكسان باه نقدر نقتنع باللي الفاكسان هذا اول حاجه افيكاس وديزيام دي شوز امن. نعم. هادو هما لي دو شكرا دكتور عيادة، شنو هي ربما الأخطار المرتقبة يعني في حالة ما إذا كانت موجودة كأخطار جانبية أو كو دي إفي سكوندير تاع لو فاكسان؟ شفتي اللي خدموه والله ما على بالهم. نعم. ما على بالناش والله ما على بالهمش. والله شفتي لا كيستيون هذه كنت بوزاها اللي يخدموا الفاكسان يقول لك ما على باليش باسكو حاجه ما يقدرش نحنا اللي نعرفوها. يعني افيك لو طون تتعرف. يعني ولات سي devenu une gestion politique et non pas une gestion scientifique. فوالا انا بور موا مازال الحال باه وادي انا شوف والله هذه ديامي طاب اسكو ندير فاكسان ولا ما نديرش فاكسان. انا لي طاب الاولى انا قاعد نشوف باللي لا سيتوياسيون تاع لا بانديمي اي ملاحه خلاص رانا ما شاء الله. اي مليحه ما شاء الله. انا عندي ناس يا اخي في الديبي تاع لا بانديمي واش كانوا يقولوا لي سوجي ايمينو ديبريمي اللي عندهم لي كرونيك هم اكثر عرضه للوفيات وصفه. نعم. والله شوف يجيوني عجيز وشياب واشقياء ويعني ضغط وسكري وامراض واش راح نقول لك جراف. والله يمرضوا ويرتاحوا ونعالجوهم عادي ومش في لوبيتال والله يعالج في دارو افيك لو سويفي ويرتاح. نعم. دونك ولات اون مالادي سي ديفني اون مالادي بغض النظر على الجانب الاقتصادي اللي ثاني سي ديفني اون مالادي تريتابل كيما لي مالادي كل خلاص. لكن ما نساوش دكتور عيادة عبد الحفيظ انه يعني باش نوعيوا الناس انه هناك ناس يموتوا حتى كاين ناس في مقتبل العمر توفوا بكوفيد 19 لانه يبقى فيروس خطير. والله شوفي اختي الكريمه انا نتحفظ بوان دانتيروغاسيون باسكو كي تروحي تشوفي الناس اللي توفاو حتى ولو كانوا صغار في العمر كاين بوان دانتيروغاسيون وعلاه توفاو. سي فري كو اللي توفاو ولا يديروا كوفيد سا سي كوني باسكو كي تعملي لونكيت تلقاي يا اما جارو طار يا اما جارو ستادير في ال 14 جور بعد ما الكوفيد مشى فيه ستادير كومبليكالو ولا كاين بروبليم تاع لا بريزون شارج تاع المالاد زاد نقص الاكسجين كذلك. نعطيك اكزومبل على مرض توفى هو صغير يعني بالكوفيد يعني يوم يقولوا كوفيد هو نو شرب لي كورتيكويد في لا سيمين الاولى تاع الكوفيد كثر من لي كورتيكويد
تيبان هو بلي الكورتيكويد سي ان تريتمون افيكاس كونت يبان شربوا سوبريما ليمينيتي تاعو يبان في الدوزيام سيمان. حنا عندنا في الكوفيد عندنا بريمير سيمان دوزيام سيمان وين يبداو لي الاعراض يقواو يبان في سمانه كامله يشرب في الكورتيكويد جات دوزيام سيمان طحكوا. دونك حنا ما نقدرش نقول كوفيد. نعم مفهوم. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. فوالا يعطيك الصحة. إلى اللقاء. شكرا على المعلومات القيمة. 021 48 24 45. نروحوا نشوفوا. تفضلوا يا أميرة. بكر مرابط يقول la question n'est pas tant de savoir s'il faut se faire vacciner que de savoir s'il sera possible de se faire vacciner. 500 000 doses ne permettent de vacciner que 250 000 personnes. Il n'y a pas 500 000 doses. نكمل برك لو لا السيدة. Alors qu'il faudrait vacciner 24 millions d'Algériens pour atteindre l'immunité collective, donc plus de 70% de la population. Cet objectif est hors d'atteinte et cette vaccination n'aura donc aucun effet sur la situation sanitaire globale. L'immunité collective, je ne suis pas médecin, mais elle vient pas à travers le vaccin, je ne pense pas. Et il n'y a pas 500 000 doses. نروح نشوفوا ميكرو تروطوار. راح ندينا رأي الشارع حول سؤال اليوم حول اللقاح. نروح نشوفوا رأي الشارع الجزائري العاصمي نعودوا نقولوا لكم. نشوفوا حاجة واحدة، احنا اللقاح المرة اللي فاتت خدموا فيه 8 سنين هكذا، دوكا كي خدموا فيه 8 سنين الحكاية تاع العام هذايا كورونا ما كورونا اللقاح الحق العام داروا عام قال لك دوك فيه عام حنا خدمنا ولقينا اللقاح ودرنا كاع لافريك راهي تموت. الناس ماتت، الناس بزاف ماتت على جال واش على جال اللقاح هذا لما يقولوا عليه في عام خرج. احنا اللقاح هذا ماناش قانعين به. ما نكذبش عليك، المرحله تاع كورونا هذه جازت خدمه ما كانش، نقصت الخدمه، نقصوا دراهم للعباد، نقصوا ما كاش كيفاش يخلص واللي يا حليل لاغر هذه ضيعتنا هذا الاسبوع. ما ديروش اللقاح انتوما والوالدين تاعكم؟ ما نكذبش عليك، ما كاش اللي نبعثوا باش يلحق للقاح هذا ويديروا. كاع ما ديرش اللقاح هذا. On ne peut pas faire confiance à un vaccin car un vaccin doit être étudié d'une durée de 3 à 4 ans. On ne peut pas créer un vaccin en 5-6 mois et l'imposer au peuple et l'imposer à l'être humain. Nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes pas des animaux, notre vie est très chère. Donc moi personnellement, je refuserai catégoriquement ce vaccin, quel que soit le prix. Donc normalement, tous les chercheurs, tous ces grands savants qui disent qu'ils ont inventé et qui est sur la plateforme de tous les pays du monde entier ce vaccin, moi je dirais que c'est une erreur, c'est une marchandise, c'est du marketing et en plus en conclusion c'est qu'ils veulent la mort au peuple AUX, au peuple du monde entier. Moi, personnellement, je le dis, je le redirai, je ne me vaccinerai jamais. Et je n'ai jamais fait confiance à un vaccin qui a duré 4 à 5 ans, ne serait-ce que celui-là qui a daté de 3 ou 5 mois. Merci beaucoup. Vaccin. On n'est pas un pays industriel. ما نصنعوش لا فارماسي، on est faible sur la pharmacie. ما نجموش نصنعوا الدواء هذا، كيف تقول لي تدير الفاكسان؟ اسكو عندنا دي شيميست يعرفوا لي كومبوزونت تاع الفاكسان؟ سي لا كيسيون كو جو دوا بوزي à tous nos chercheurs, nos médecins et des corps polycliniques et tout ça. On est de retour sur le plateau. C'était la première partie de ce micro-trottoir. Il y aura une deuxième partie avec Amira Boujma dans sa deuxième partie. Non pas des théories du complot, mais des réalités, des vérités qu'on connaît, qui sont écrites. C'est des choses qui sont arrivées. نبدأ l'affaire du virus synthétique. La Big Pharma, les laboratoires pharmaceutiques. Les يقول لك الناس نتبعوا احنا les spécialistes, نتبعوا les médecins. أنا je suis pas médecin. يعني نخلي أمري ليهم وهم يديسيديو في بلاصتي parce que c'est leur travail. Et quand كي تشوف بلي كان laboratoire pharmaceutique غارق يعني في plusieurs scandales à travers l'histoire. نقدروا نذكروا منها en 2003 l'affaire du virus synthétique où 3 employés de Pfizer sont contaminés par un virus créé par les laboratoires de la société. La société reconnaît les faits, mais Becky McLean, une des employées contaminées, développe des symptômes plus graves que ses collègues. Elle se révolte et critique ouvertement les méthodes de Pfizer, licenciée en 2005.
Becky McLean porte plainte en accusant son ancien employeur de n'avoir pas mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ses employés et de l'avoir licencié abusivement. Un procès s'est ouvert en mars 2010. La société affirme que le virus contracté par Becky McLean ne peut pas être celui développé par les laboratoires, mais refuse également de communiquer le génome du virus synthétique aux autorités. L'affaire du Trovan au Nigeria, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'affaire du Trovan au Nigeria, le Trovafloxacin, le Trovan, est un antibiotique commercialisé par Pfizer. La molécule fut au centre d'un scandale d'essais sauvages au Nigeria qui donna lieu à plusieurs procès. En mai 2007, le gouvernement nigérian porte plainte contre le groupe Pfizer, l'accusant d'avoir provoqué en 1996 la mort de 11 enfants lors de tests de médicaments contre la méningite. Sur les 200 enfants du test, d'autres enfants auraient été handicapés et ont développé des symptômes plus ou moins graves, surdité, paralysie, lésions cérébrales. Le groupe a quant à lui répondu que les tests avaient été pratiqués avec l'accord du gouvernement nigérian et que les décès n'étaient pas liés à l'absorption du Trovan. Selon les informations divulguées par Wikileaks, Pfizer aurait engagé des détectives pour surveiller le procureur fédéral responsable du procès des essais cliniques du Trovan. Rien que ça. En 1997, les États-Unis avaient approuvé l'utilisation de la Trova pour les adultes, mais pas pour les enfants. La Food and Drug Administration, la FDA, معروفة هي اللي décidé est-ce que الدواء يجوز ولا ما يجوز, aux États-Unis, avertit que le médicament peut causer des dommages au foie, puis il a été retiré. Et je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. عندنا مكالمة هاتفية. دكتور عدلان اختصاصي في أمراض الرئة. Parfait, on ne peut mieux. On ne peut pas avoir mieux comme spécialiste. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté de participer avec nous. Oui, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. C'est à l'émission qui est voilà, donc qui nous permet aussi de s'exprimer, de parler librement. Oui. Voilà. Parce que sans vous, on n'ira pas loin. Aujourd'hui, on parle de vaccination. Est-ce qu'on devrait avoir peur de ce vaccin? Est-ce qu'on devrait avoir peur du vaccin tout court? Vu les scandales que je viens de citer, je ne sais pas si vous avez écouté, mais on sait que des scandales ont touché certains laboratoires pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Comment doit être notre comportement? Est-ce qu'on doit faire confiance à 100% à ces spécialistes parce que c'est des spécialistes et pas nous? Qu'est-ce que نديروا؟ شوف اللقاح ولا الفاكسان ولا n'importe quel médicament qui est nouveau là, voilà, donc qui va être consommé pour la première fois, c'est tout à fait normal et logique يكون كاين une peur ولا خوف منه. Oui. هذا الشيء هذا معروف. Surtout où la maladie تكون بزاف شائعة où les gens concernés par la vaccination sont nombreux. Oui. Dans le cas du Covid, c'est quasi 70% des populations, de la population mondiale normalement, selon l'OMS, ou des populations des pays. Donc, et comment ça se fait, docteur Smah, c'est tout à fait logique. Ce qui n'est pas logique, c'est de le refuser catégoriquement parce qu'il est nouveau, oui, sans preuve ni rien, et aussi de penser à un complot quelque part. D'accord. Là, parce que là, on trouve les nadarit al-mu'amara ou كذا. On est faible, on est un pays sous-développé, on n'a pas les moyens de développer un vaccin, oui, que ce soit le vaccin Covid ou le vaccin la poliomyélite ou la diphtérie ou n'importe quel vaccin, oui, et on l'utilise, on le consomme depuis des années. Oui. Donc, on se dit pourquoi on utilise le vaccin, parce que tout simplement, on est un pays consommateur, même les moyens, donc oui, donc là, on est obligé. Voilà. Donc, je veux dire, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, même s'il a été fabriqué en 1 an, alors qu'en moyenne, il faut plus de 2 ans jusqu'à 8 ans même, parfois 10 ans. Sauf par rapport au Covid, comment dirais-je, il y a des erreurs. C'est vrai que le vaccin a été développé en 1 an, mais le coronavirus n'est pas connu depuis 1 an. C'est vrai. Connu C'est vrai. depuis en 2001, 2002, 2003, et c'est presque le même virus. D'accord. Le vaccin, c'est la molécule S ou la protéine S. Oui. C'est une protéine qui existait. Il y a même des essais de vaccins en 2013. La grippe saoudie, il y avait des essais en 2001, 2002. Mais maintenant,
puisque les compagnies هادو les شركات اللي كيشوفوا الفاكسان رايحين يخدموه مي ما عندوش انتيري باسكو لا بانديمي راحت ولا ça s'est dispersé en petite localité يعني الناس قلال اللي توشاو ورايح تروح دونك ما يشوفوش الانتيري باش يكملوا لي ريشيرش ويصرفوا دراهم pour un vaccin qui va pas être utilisé. D'accord. Et les études تاعهم والدراسات اللي داروهم واللي بداو بهم servent toujours de base باش dans les générations futures يستعملوهم. D'accord. Ce qui s'est passé actuellement. On a utilisé des études, plusieurs études هكذا قبل. Oui. développé des techniques جدد كيما technique تاع Pfizer تاع l'ARN, ARN, oui. le vecteur تاع كذا. Donc استعملوا جدد هذوما باش يوصلوا للفاكسين هذا. D'accord. Donc c'est une technique très 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 développée. Maintenant quand il y a des vaccins يعني basse, voilà, on va dire qualité شويه basse ou là par rapport à la technique elle est connue ou la courante قديمه كيما تاع AstraZeneca Oui. ولا تاع اسمه mais T'as la Chine. que c'est un ou dans la Chine, Oui. ça reste que c'est un vaccin, voilà. Donc maintenant l'efficacité كيفاش نعرفوا est-ce que c'est efficace ou pas, ça c'est les études حنا نسميوهم les études horizontales. معناتها رايحين نبداو به ونخدموا به on va voir au fur et à mesure Oui. que les études تاع l'innocuité تاع عدم الخطوره بينوا باللي الحاله الفاكسان ماهوش خطير on est obligé de faire confiance قلت لك on n'a pas le choix et donc on passe aux études larges تاع horizontales نبداو في la population نحطوا الفاكسان تاعنا et on est en train de d'observer وين يكون كاين un problème on arrête. Il n'y a pas de problème, on continue. L'efficacité تاعو على بالنا بلي il est efficace, il a été essayé. Oui. Rapport surtout l'efficacité de longue durée ou là المدى البعيد. هذه اللي يبقى فيها problème, il y a toujours des questions, il y a toujours des polémiques, il y a toujours là. هذه c'est tout à fait logique. Maintenant le type de vaccin, on sait que il y a maintenant actuellement 5 vaccins qui sont sur le marché, il y a peut-être plus de 17 qui sont en voie de développement. Oui. Oui, mais الحاجة اللي نعرفوها انه l'efficacité تاعهم ça diffère donc d'un vaccin à un autre et aussi la façon ou les moyens les outils de conservation تبدل يعني الفاكسان اللي كيما تاع موديرنا par exemple qui demande moins de 20 degrés ou la تاع Astra qui demande moins تاع Pfizer qui demande moins 70 degrés de conservation من الشركة حتى المستهلك donc là ça devient un peu très coûteux باش نستعملوه par rapport à un vaccin qui peut être conservé dans un simple réfrigérateur, qui m'a le vaccin chinois ou là, le vaccin russe. Oui, j'ai compris. Docteur, qu'est-ce que je fais des affaires de corruption, des publicités mensongères, des scandales غرق فيهم le laboratoire Pfizer depuis des années? Est-ce que je dois, personnellement, Pfizer, je n'ai pas confiance. Parce que je sais, j'ai lu, il y a l'histoire, elle est écrite, que غارقين يعني في السكاندال. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je leur fais confiance ou qu'est-ce que je fais? Oui, sauf il y a pas que Pfizer dans le vaccin donc il y a Pfizer et il y a BioNTech. Je sais. Oui, je sais. بصح واحد غرق فيهم je me dis إذا يعني je me dis qu'il y a un risque, il y a un risque. Oui, effectivement, on se demande des questions. Mais les Pfizer, c'est le seul vaccin qui a été approuvé par l'OMS jusqu'à l'heure actuelle. D'accord. معناتها ماهيش سهلة باش يعطوك هذاك l'agrément d'utilisation à grande échelle. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on connaît les lobbies pharmaceutiques, ils sont puissants. Très très puissants même. Mais bien sûr, mais كي تكون عندنا كيفاش نقولوا كي يكون عندنا des organisations non gouvernementales ou des organisations qui va l'OMS et des études scientifiques qui sont en cours. Oui. C'est-à-dire que l'agrément, il va avoir des conséquences dans يعني le plus bref délai. Donc le cas l'OMS تغلط في عفسة خفيفة dans 3-4 mois تبان. Ça sort, oui. La réputation تاع الشركة تاع l'OMS. Et donc je pense pas qu'ils vont remettre la réputation تاعهم والخدمة تاع les scientifiques. Bah la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui est un institut, voilà, qui dit واش من دواء يجوش واش من دواء ما يجوش. Il avait autorisé justement Pfizer à sortir واسمه يا ربي un médicament. Après ils l'ont retiré du marché. Donc voilà, ils ont mis leur notoriété في اللعب ونعاودوا نحاولوا quand même le médicament. Donc c'est possible. هذه تعلموا منها. Effectivement, il y a des fois où ils يحطوا
des grosses il y a des grandes compagnies Oui, de production de médicaments. oui, يخدموا un médicament يخدموا عليه et puis يشوفوا باللي ça va pas marcher ولا يستعملوا la mauvaise publicité, exactement. le lobbying Oui. pour le faire passer puisqu'il est innocue, c'est-à-dire il n'a pas de danger. Moi, il se parle sur ça. Oui, Qu'il n'y a pas de danger, même si l'efficacité elle est controversée ou la machine n'est pas prouvée, يقول لك واش عليه احنا خسرنا دراهم, il faut qu'on récupère, on n'a pas l'air يخدموا هكذا. Mais de toute façon, il بان العيب نتاعهم tout après parce que il y a les CHU, il y a les واسمهم احنا نسميهم les grandes sociétés savantes qui font des recherches après par la suite كيما في الامريكان كاين l'ATS American Thoracic Society, yes. كاين تاع l'infectiologie l'AIS, كاين l'ORS en Europe. Oui. C'est des sociétés indépendantes C'est vrai. et qui sont faites de grandes c'est-à-dire pointures donc scientifiques, des professeurs et tout, qui font de la recherche parallèle. Est-ce qu'il y a un problème avec quelque chose? D'accord. Et à partir de ce moment-là, oui, donc à l'heure actuelle, واحد ما يكذب عليك ما نقدروش نعرفوا الحقيقه المطلقه تاع الفاكسان. D'accord. اسك ليفيكاسيتي تاعو اللي تري امبورطونت ا بوين وين نقدروا نكملوا مع الوباء. هذه واحد ما يقدر يجاوبك. D'accord. واحد ما يقدر يجاوبك même si celui qui l'a fabriqué. Il peut dire que il te protège comme si tu es tombé malade. شغل المرض. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'ils ont fait de l'argent. Mais à part ça, ما على بالناش. D'accord. زيد. Il n'y a pas assez de recul. يقدرش يقول لك الخطر على صحة الإنسان على المدى البعيد. Est-ce qu'il y a un danger منها pour développer une maladie immunologique ou là كذا? Il peut pas dire parce que les études sont de courte durée ou ما استعملناهمش à grande échelle. D'accord. Il y a toujours un risque. Excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pèse le pour, le contre, le risque et le bienfait. تاع أي دواء. Donc j'ai des sujets âgés qui risquent de mourir par un Covid. Ou là des malades qui ont des maladies maladies chroniques, oui, ils peuvent choper un coronavirus qui se chope très rapidement et facilement et puis ils tombent malades puis ils meurent. Et en contrepartie, j'ai un vaccin qui peut les protéger au moins du fait de mourir dans la pandémie. Oui. Donc j'ai le choix entre ces deux. Et moi, personnellement, je choisis qu'on soit vacciné actuellement. D'accord. D'abord, on limite la contamination. Avec le temps, et pourquoi pas, avec le temps d'éradiquer la pandémie et de passer à une autre étape. Donc, presque un an, on est confinement, déconfinement, Oui. l'économie en chute, Les frontières fermées. socio-économique. Et à partir de là, donc, on se demande où est le حل. Si on avait les traitements, aucun traitement n'a prouvé son efficacité totale. Oui. La chloroquine, donc presque tout le monde est revenu dessus, c'est bon, ce n'est plus un traitement. Il n'y a que les corticoïdes qui peuvent diminuer l'inflammation, qui peuvent aider les patients avec l'antibiothérapie prophylaxique. Oui. C'est où je les malades. Et de l'oxygène, bien sûr, l'assistance respiratoire quand il s'agit qui كاين حالات شديدة ولا خطيرة. نعم. في الحالة هذه تاعنا ما عندناش نشوفوا يعني vraiment في le bout de la maladie. D'accord. تاع الوباء هذا. Donc on n'a pas le choix. Okay. Il y a le vaccin qui est venu. On est obligé de faire confiance aussi aux gens qui le ramènent باش يحترموا ثاني هما la chaîne de froid باش يحترموا la conservation تاع les médicaments تاع les vaccins plutôt باش يحترموا كاع هذوما. نعم. بعد نروحوا. Bon, il y a des critiques, أنا سمعت des critiques مع des professeurs كبار ثاني في هذه القضية تاع jusqu'à maintenant ما عندناش مخطط واضح للتلقيح. حنا par exemple l'hôpital on n'a pas rien reçu jusqu'à maintenant. D'accord. Un papier. قال لك non mais كاين ثاني هذه الغالب on est un pays sous-développé, on est en retard par rapport à tout. C'est la wilaya de Blida qui est prioritaire. هذه il y a aucune base scientifique باش نقول لك صراحة. Oui. qui dit que Blida a été touché le plus par rapport aux autres. Oui. أعطيني حاجة تقول لك باللي qui a été fait. C'est pas parce que بدا فيها الوباء que يعني elle est prioritaire parce que كي تشوف دوكا ووهان les راهم ils sortent en boîte de nuit في الليل donc voilà. Non mais voilà franchement donc احنا في الجزائر
on n'a pas fait des recensements, des statistiques correctes, Oui, oui. bien fait, de façon que là, باش نقدروا نعرفوا شكون توشى أكثر. D'accord. ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الصحة على وقتك وعلى المعلومات القيمة اللي عطيتها لنا، شكرا جزيلا. إن شاء الله يا خويا، ميرسي، يعطيكم الصحة وميكي بون كوراج. ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الصحة الحكيم. شكرا دكتور. شكرا للحكيم. Nadir Sidana يقول les gens ne se posent plus ce genre de questions, ils vaccinent. Il y a des pays qui sont déjà à 30% de population vaccinée. Je le suis moi-même et je me porte très très bien. C'est peut-être pas parce que vous avez été vacciné que vous dites ça. C'est la petite puce qui est à l'intérieur de vous qui fait la publicité au gouvernement. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après. La première partie étant terminée, on va marquer la pause de la première partie qui nous sépare de la deuxième partie de Amira Boujma. À tout de suite. عودة مجددا لما راناش ساكتين. دائما موضوع التطعيم. انطلقت البارح نهار السبت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الروسي سبوتنيك في ولا سبوتنيك 5، اختلفت التسميات، وكان من أول من تلقى الجرعة يعني طبيبة أسنان سلاطنية إيمان. شفنا كاع لا رياكسيون تاعها وشفنا كاع لي زيماج تاع وصول أول شحنة لقاح سبوتنيك 5. اتصلوا بنا على 021 72 24 45. قولوا لنا آراءكم المختلفة حول التلقيح، إلا راكم معاه ولا ضد، إلا راكم متخوفين من ربما التسرع بما أنه شفنا وصول أول شحنة لكوفيد للتلقيح وغد من ذاك بدأت حملة التلقيح، ورانا ننتظروا لوصول شحنة ثانية للقاح ربما هي منتظرة نهار اليوم. أول اتصال لهذا الجزء، شكون معنا؟ الو دكتور عقون. اهلا دكتور عقون. اهلا. سافا ميرسي. مرحبا بك معنا. يسلمك. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Non, je suis plutôt optimiste. Vous êtes pour la vaccination? Oui, tout à fait. Pour cette vaccination, oui. Parce que bon, j'ai des échos un peu partout parce que je suis quand même un petit peu tous ces vaccins qui ont été proposés. Et franchement, je pense que le comité de suivi du Covid a fait le bon choix pour le vaccin chinois, russe ou celui d'AstraZeneca, qui sont des vaccins dits traditionnels. Donc, qui sont des vaccins à base de virus atténué. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Vous allez vous faire vacciner, docteur Agoun? Bien sûr, tu vais me faire vacciner, mais là, j'attends pour le moment, c'est le flou total pour nous. On ne sait même pas. Je vous entends très très mal, docteur Agoun. Qui commençait par le corps médical, le corps soignant, pas le corps médical, le corps soignant. Je dis bien parce que ça va de la servante de salle jusqu'au chef de service, tout le monde peut être touché. Donc, comme la campagne a été lancée hier à Bouddha, je m'attendais à ce qu'on nous convoque ou à ce qu'on nous envoie une information quelconque, et pour le moment, on n'a rien reçu. Voilà, on attend, mais je vais me faire vacciner si j'ai la possibilité de le faire, oui. Vous choisirez lequel, docteur Agoun, le Sputnik ou le Pfizer? Ah non, pas le Pfizer. Pfizer, je ne sais pas. Pourquoi pas Sputnik, docteur? Parce que le Pfizer, c'est ce qu'on appelle les vaccins ARN, et là, il n'y a pas assez de recul pour ça. Parlez-nous un peu de cette technique ou ce type de vaccin ARN messager, docteur. Quelle est sa particularité? Vous savez, franchement, c'est un vaccin que je ne connais pas et que, franchement, les gens ne maîtrisent pas tout à fait cette catégorie de vaccins. C'est un vaccin tout à fait nouveau qui n'a jamais été fait. Ça a été fait sur des animaux déjà, mais jamais sur l'être humain. Et on ne connaît ni les aboutissements, ni les effets qu'il peut avoir plus tard. Personne ne le sait. Hein. Franchement, moi je sais que j'ai des amis qui sont médecins en Europe et aux États-Unis de faire ce type de vaccin. Mais ils m'ont dit que ce sont des gens qui sont bien informés enfin qui sont épidémiologistes déjà, des médecins épidémiologistes qui m'ont dit bon que les vaccins que l'Algérie a apportés, AstraZeneca
chinois et le russe, la Sputnik Victoria, c'était que s'ils avaient ce genre de vaccin, qu'ils le feraient, mais pas le vaccin Pfizer-Moderna. Voilà. Donc, quant à vous dire quelles sont la spécificité, je sais qu'on travaille sur l'ARN messager, mais l'ARN messager, bon, logiquement, un ARN messager donne une information qui va vers l'ADN, et je ne sais pas, personne ne sait exactement ce qui peut se passer avec ce type de vaccin. Oui. Donc le choix qui a été fait par le comité de suivi du Covid chez nous est un choix judicieux, je trouve. Et c'est bien qu'on commence déjà à soigner, enfin à vacciner le corps soignant, parce que je pense que c'est le premier corps à vacciner, parce que le premier qui est confronté, parce que l'épidémie n'est pas terminée chez nous. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup moins de cas. Aujourd'hui, je n'ai reçu que 2 cas, mais ici, c'est toujours 2 cas. Donc, voilà, on attend. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas nous oublier. Merci beaucoup دكتور عقون. Merci docteur Agoun. Merci à vous, au revoir. Au revoir. مازال دائما في ما راناش ساكتين، نروحوا نشوفوا الجزء الثاني تاع نبض الشارع، ميكرو تروتوار اللي داروا زميلي انيس حمزه شلوش صباح باش نشوفوا راي الناس حول التلقيح. سبوتنيك انا شت صافي 2 جور شت المينيستر تاع لا سونتي قال لك يسي ميم باسكو لي افيكاس ولا لا. دوك علاش نروح نديرو؟ دوك يدار لو مينيستر تاع لا سونتي ما يعطينيش دي غارونتي وما يعطينيش الضمان اكسيتيرا بلي هذا الفاكسان نديروه تسمى مليح، غير دير الفاكسان كلشي تنفتح، الحالات تولي كيما كانت بكري نديروها فيك بليزير. بصح هو ديجا انا البارح سمعتو حرت كيفاش مينيستر لا سونتي شراوه والبيجي ديبلوكا وكلش ويقول لك انا سانسامون ما كاش ثقه 100%. ما كاينش ثقه. هو قال لنا لي طامت جو سي با مي جو بونس با الشعب يديرهاش ياسر ما يكومونيكيوش مليح. ديجا المينيس هذا لو ميم مينيس صافي 3 موا دو سا قالنا بلي الناس راهم يموتوا ويديكلاريهم كورونا. دونك سي ميم باسكو الفيروس il existe ودخل en Algérie on sait pas. Bonjour, alors je pense pas vraiment parce qu'on ne sait pas encore les effets secondaires du vaccin d'ici à une dizaine d'années. Peut-être que ça aura des effets secondaires, donc je pense pas le faire. احنا كطلبه جامعيين ما نقدرش ندير هذا اللقاح باسكو احنا ما عندناش تجربه مؤكده واش يقدر يصرى لنا مر هذا اللقاح. وعندك بغاو يسيو فينا احنا على الاقل يسيو في المسؤولين ويسيو في حاجه كبيره. ما انا واحد من الناس ما نقدرش ندير اللقاح. أنا نفس الرأي، على الأقل هذا اللقاح لما يجي جميع الدول الأخرى اللي دخل لها اللقاح كان المسؤولين هما الأوائل اللي داروا اللقاح. احنا بيسيو اولا في الشعب على الاقل ما عندكش ثقه، ما عندناش ثقه يبقى فيه مخاوف مستقبلا باسكو هذا مازال مش مؤكد نتيجته. انا ما بور مو ما نديروش الاخ نعم. علاش ما نديروش؟ باسكو ما رانيش مريض خويا العزيز، ما رانيش مريض ما نديروش. هي كما يقول لك الوقايه خير من العلاج، راك فاهمني؟ دوك فاكسين هذا ما راهوش بالاعشاب كما كان احنا رانا مسلمين نتبعوا كما نقولوا السنه. الرسول عليه الصلاه والسلام يداوي بالاعشاب خويا العزيز، راك فاهمني؟ دوك هذا برودوي شيميك وين عباكوش فيه وين باكوش دايرين له خويا. كيما الدواء تاع لاكريب العام اللي فات قال لك ديروا ما نديروش، ما درتوش وما مرضت الحمد لله. دوك كي نمرض بعيد شر قدر لي ربي مرضت ندير الفاكسين هذاك ولا الدواء هذاك. ما نديروش. علاش ما ديروش؟ انا ما مش مأمن بكورونا. ماكش مأمن بكورونا؟ وكيفاش؟ ما عنديش شايف دوكا كاع ماكش مأمن به؟ ما عنديش لا فامي كاع عندي لا فامي، عندي صحابي، عندي ما كاش لي ما تقاسوش، ما كاش يتقاسى، ما كاش. واش راهم يهضروا كاع هيتيك واش كاع لم يهضروا؟ انا مازال ما شفتش في الواقع تاعنا. بصح كاين ناس ماتوا بكورونا. كاين ناس بصح انا ما نشمش. ولي شافوا ما سمعتش فاميليا من بعد صحاب؟ ما والو ما كاش. ما كاش كاع كورونا والو. انا على حسب زعما رايي ما كاش كورونا. الناس علاش يدير في البابات وعلاش راهم مغالقين الدنيا كاع هيتيك؟ جو سي با.
كانت هذه آراء أو نبض الشارع، آراء الجزائريين، جزء صغير من الجزائريين اللي كاين يشوف كاين اليوم مع لو فاكسان، وربما كانت أغلب الآراء كان ضد التلقيح. التلقيح بصفة عامة، ماشي سبوتنيك 5 ولا التلقيح اللي اختارته الجزائر لمحاولة. عندنا اتصال، نروحوا لخالد من بوفاريك. أهلا خالد. اهلا واش راكم؟ واش راك نتايا؟ الحمد لله. الحمد لله، واش راكم؟ تري بيان. الحمد لله. مرحبا بك في ما راناش ساكتين خالد. مرحبا. قل لي واش رايك في التلقيح خالد، وخاصة سبوتنيك؟ راك تسمع فيا خالد؟ وي راني نسمع. وي. قل لي هل أنت مع أو ضد؟ جو سوي بور. تري بيان. وعلاش؟ جو سوي بور باسكو n'a pas le choix. Tout simplement. عندك الحق. وي tout à fait. On n'a pas le choix. تاخذ n'importe quel médicament, تاخذ l'ordonnance, تلقى des effets indésirables. Si on ندخلوا في هذا les petits détails, on va pas arrêter. هذاك un proverbe allemand قال لك le diable se cache dans le détail. نقعدوا نحبسوا غير في الديتاي ما نفهموهاش. C'est vrai. Et on est obligé, parce que le problème qui se pose, parce que cette maladie encombre nos hôpitaux, il y a d'autres maladies, d'autres patients qui vont mourir à cause de ça, et l'économie, elle va en pâtir, la jeunesse et la génération qui va suivre, comme nous, moi je trouve, je prends le risque avec mon consentement, dans d'autres pays, nos combats, ils ont assumé pour leur pays, je m'en fous, parce que quand je vois des dirigeants qui m'a Poutine ou là qui m'a n'importe quel grand dirigeant qui prend le risque, ou là même israélien, il prend, tout le monde montre l'exemple. C'est que. Mais vous parlez de risque, Khaled. Si vous employez ce terme, ça veut dire que quelque part vous avez des doutes. Même il y a des gens qui sont. Moi, je fais confiance à des gens. Il y a une déontologie. Il y a des chercheurs. Oui. Il y a des gens qui sont professionnels, même qui sont à l'étranger. Des gens qui ont un savoir-faire, une culture. Ils ont peut-être accéléré les choses. Mais si on reste dans la complotique et dans le doute, notre pays va succomber à une crise interminable. Ou même les Hirak, même toujours sous la botte, et on reste comme ça. C'est vrai. C'est pas normal. On n'a pas aucun luxe, on n'a même pas le luxe. Moi, je trouve qu'on est en guerre. Il y a beaucoup de gens ont dit, on est dans une guerre internationale. Et maintenant, les masques sont tombés, les alliés, les doses vont pour certains pays, pour d'autres non. Oui. L'Algérie, on a une économie, c'est pas une économie de fonctionnaires, la capitale et tout. Les gens vivent d'un petit commerce, ils se lèvent le matin, ils veillent le soir. Et l'Algérie, maintenant, elle est coupée, elle est sur les genoux, elle en a pas. D'accord. On peut pas, on dirait qu'on est dans un JT de la culture française, on râle et on critique, le doute partout. Il faut avoir une certaine confiance en nos médecins. Pour moi, la priorité, c'est nos héros, nos médecins. Je tiens à leur faire un hommage aujourd'hui, c'est nos héros, personne d'autre. Parce que et après, oui. Ils ont pas déserté le pays, même quand ils sont restés. Ces gens-là, on leur doit des médailles et même des retraites et des clubs d'épargne, je ne sais pas quoi. Merci Khaled, يعطيك الصحة. Voilà. Merci Khaled. خالد يعطيك الصحة على هذه المشاركة. À vous, merci. إلى اللقاء. Merci. Mira Boumedine est là. Regardez, les Américains ils se sont tous vaccinés. Est-ce que le peuple américain, est-ce que les peuples américains et les Allemands ne savent pas? اكتبوا لنا انتم كومنتير ولا اتصلوا بنا على 011 78 24 45. Je voulais juste faire une petite précision parce que j'ai lu un commentaire. À l'oubli que je suis spécialiste, je sais pas quoi, plus spécialiste que les spécialistes. Je suis spécialiste de rien du tout, si ce n'est un petit peu de la communication. Et à travers cette communication, je suis obligé de confronter des réalités historiques qui sont écrites, des réalités qui sont écrites dans l'histoire avec nos réalités aujourd'hui, celles d'aujourd'hui. Et ça, c'est mon travail. Je sais pas être plus spécialiste que les spécialistes. Voilà, c'est tout. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نلو. بقاو معنا. عودة مجددا مع اتصال. شكون معنا؟ كريمة متلمسان. أهلا كريمة. الو السلام عليكم. اهلا واش راكي كريمه؟ راكي تسمعي فينا كريمه؟ وي تري بيان. مرحبا بك في ما راناش ساكتين.
الله يسلمك صحيت بارك الله فيك. Et merci pour l'émission. Eh ben, merci à vous de de nous participer. suivre et de participer surtout. قولي لنا كريمة اسكو كنتي مستعدة تلقاي تلقيح ولا لا؟ Anna, je préfère que vous posiez une question plutôt qui doit venir à l'amont. Est-ce que je crois d'abord au Covid? والله ما سمعتك كريمة عاودي برك. Il fallait Je poser l'entends une très très mal. question à l'amont, c'est-à-dire est-ce que je crois Au Covid ou pas? Ah, vous ne croyez pas au Covid, Karima? from the start. Non, si, je crois parce qu'on a des personnes qui sont proches de nous, mettre tout faire. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Parce que déjà, je ne suis pas partisane de la conspiration et le complot, mais je trouve que c'est quelque chose qui a été fabriqué pour museler les libertés de part dans le monde. Hein, Et franchement, de l'histoire de complot, moi, ça me fatigue. Se poser des questions aujourd'hui, c'est être complotiste. Il faut arrêter. Non. Excusez-nous de nous informer. Oui, même si c'est une théorie. Franchement. Même si c'est une théorie du complot et même si ce virus est sorti d'un laboratoire, entre-temps, les gens meurent. C'est oui, ça, oui. c'est ce qu'il faut لا se je dire. parle pas du virus انا نهضر على يعني انسان كي يروح يحوس على une information تخالف une information conventionnelle يرجعوه complotiste alors que on devrait tous faire ça. C'est bien d'avoir le sens critique. Oui. Ah oui, d'accord, j'avais mal compris, c'est Hamza, oui. Ouais. Donc, alors, il y a la maladie qui est là, qui bousille le quotidien de tout un chacun. Oui. Donc, on a créé, bien sûr, un vaccin. Le vaccin, il a été fait en 3 mouvements, 18 mois. La littérature, Monsieur Google, partout, j'ai mon fils qui prépare, qui est en 5e année pharmacie. Oui. Il m'avait dit, il m'avait dit, maman, un virus, pour qu'il soit efficace, il faut minimum 10 années pour un vaccin, oui. Un vaccin digne de ce nom. Donc, vaccin en 18 mois, les cobayes c'est qui? Eh bien, ça y est, مرحبا به. Il y a un vaccin pour pallier à une pandémie. À une pandémie. Eh bien, l'ouala li doit y passer, c'est nos responsables. Exactement. l'ouala يبداو عندنا la paix تبارك الله. Et en plus, حتى l'âge تاعهم يسمح, c'est des personnes vulnérables. Oui. الكاسكيطة والسي الخضرا دونك كاع هادوك يفوتوا نشوفوا après quelques, je sais pas le délai pour voir les résultats et les séquelles. C'est Iman Slatnia, dentiste et spécialiste des maladies bucco-dentaires, qui a été la première citoyenne algérienne à recevoir le vaccin contre le Covid-19. Donc il faut la suivre à la ligne, à la loupe. À la ligne. Mais pour ma part, d'abord, je pense qu'il y avait un médecin qui هضر معكم. Oui, on a eu 2 médecins, oui. Le flou artistique. Comment que ça se passe? Est-ce est-ce qu'ils convoquaient ou non? Est-ce qu'ils nous demandent de... En fait, la médecin a été convoquée pour Slatnia, mais je pense que pour... Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas eu de communication autour. On a contacté واحد من لجنة المتابعة ورصد Covid-19 قالنا بلي ils n'ont pas d'informations sur la campagne de vaccination. C'est le premier ministère qui gère cette campagne. C'est monsieur Amar Belheimer, ministre de la communication, قال باللي que c'est le الجيش الابيض اللي بداو به ومن بعد ils vont passer à d'autres catégories dont les journalistes qui sont au contact quotidien des citoyens après يجوزوا les citoyens. Bon, ça dépend. Pour ma part, je suis pas partisane. Il a مرضت بالكوفيد وريحت الحمد لله ذلك ما كنا نبغي ولا حكمت وتوفيت حقي عند الله الله يرحمني. ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير الخير كريمه. لا قدر الله وربي يطول في عمرك كريمه. Je suis pas très très chaude parce que كما قال c'est le flou. Oui. C'est هكذا احنا pied dans le plat. Oui. كل شيء عندنا هكذا. الأب يصفروا لكم voilà on décide ça du jour. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de planification et les pays émergents entre guillemets. Merci Karima, يعطيك الصحة. شكرا كريمة. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. أحيان بروك يحفظكم. يسلمك مبروك عليك aussi.
تبقى على خير. نظن انه كان هذا اخر اتصال لعدد اليوم. مازال عندنا اتصال واحد، نحاولوا ناخذوا اكثر من اتصال قبل ما تخلص ولا قبل ما يخلص عدد اليوم. دائما على 021 72 24 45. اذا ما اتصلتوش بنا اليوم اتصلوا بنا في اعداد اخرى، راح نعاودوا نولي لكم نهار 3 ونهار الخميس في مواضيع جديده. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا. بقاو معنا. معنا اتصال من وين؟ محمد من العاصمة. أهلا محمد. السلامة. وش راك محمد؟ لاباس، وش راكم؟ صافا تخي بيان. هذه غيبة محمد. يا اخوان انتم ما كنتش تعيطوا يا اخو، خلاص لكم لي زينيتي ولا كيفاش؟ يا اخي بعت البانون يعاود يرجع، البانون قاعد عندكم ما رجعتوش. وش راك محمد؟ والله غير لاباس، والله الحمد لله. نحب نفتحوا اون بارونتيز قبل، يعني بعثت لكم مع كل حال ميساج، ما جو سي با سي جو دير هكذا مي. تفضل. Non, concernant, à la barre, je fais un peu du cinéma, alors j'ai profité, je vous ai envoyé une petite bande-annonce de mon film. Alors, jetez un coup d'œil et donnez-moi votre avis. C'est pas trop discret, c'est pas trop demandé. Très bien, راح نشوفوا محمد. Voilà. Bon. نقولوا لي موضوع اليوم محمد. اسكو راك واجد دير الفاكسان تتلقح ولا لا؟ الفاكسان قلت لك الفوكس. وي الفوكسان اسكو ديروا ولا لا؟ سبوتنيك يخوف هذا سبوتنيك هذا سي محمد كثير ديز ديزيكسبير برودوي روس نورمالمون ما صحيح شويه محمد. اللي ريت على بالك سي في بنتو البريزيدون جو سي با سي فا مارك ولو الناس انا جو سي با بالك vous avez une idée ولو الناس qu'est-ce qu'il en pense bah si c'est commercialisé c'est qu'il valide donc ils peuvent pas commercialiser sans l'aval de pour votre information il n'a pas dit qu'il est nationalisé لان عندي بي ديكتاتور على كل حال باش يكون في علمك en France كتلقاه ولا في المان ولا في اوروب ولا il est en train de se vaccin, il est en train de circuler juste dans des pays باينين على حسب القوانين تاع كل بلد محمد. Non mais vous n'êtes pas sûr, je sais mais انا نتبع les news soit anglophone soit francophone ce vaccin-là, il ne fait pas l'unanimité. Pour votre information. Tous les vaccins ne font pas l'unanimité, Mohamed. Mais chérie, le Sputnik qui ne fait pas l'unanimité, mais garde les vaccins, Mohamed. Bon, aujourd'hui, on va commencer à recevoir le vaccin AstraZeneca. يعني ما كاش غير سبوتينيك. اليوم وثاني le premier ministre عبد العزيز جراد aurait été vacciné ce dimanche. A été vacciné, moi je dis aurait été parce que j'étais pas présent. Voilà. Non mais est-ce que je serai vacciné? Je sais pas. Balak il a massé foch. إذا ما سيفوش أنا سي با فاكسيني ما يسيفوش عليك هنايا بصح إذا تحب تخرج يعني خارج بقاع الوطن لازم ديرو يعني pour traverser il faut que tu l'aies avoir. Je sais mais même les ils vont exiger le test BCR ou je sais pas quel test BCR. Pour dans les délais باش تخرج منها باش pour 3 jours avant 72 heures avant le voilà même le test il faut qu'il soit un peu frais ou là. Oui. Mais أنا كيما يقول لك je persiste je signe كيما قالت la collègue عندها الحق tous les vaccins ils sont pas. Ben oui, bien sûr. Mais on n'a pas le choix quelque part. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Ils disent est-ce que un effet. Les avis sont mitigés, Mohamed. Les avis sont mitigés. Les avis sont partagés. Alors. Et là je fais un petit clin. Oui, تفضل محمد. Merci Mohamed. Obligatoire Mohamed. يعطيك الصحة. Ok, ciao. Petit clin d'œil à ceux qui a dit que nous étions plus spécialistes que les spécialistes. Même les spécialistes, ماشي متفاهمين بيناتهم. Je dis ça, je dis rien. 2021 مرحبا بكم في عالم جديد. منذ حتى 2020 يعني من 2020 بدات هذه الحكايه من شهر 2021. مازلنا في الدقائق الاخيره تاع عدد اليوم. اتصلوا بنا ربما نحاولوا نجوزوا اكثر من اتصال في عدد اليوم. موضوع اليوم اللي يهم بزاف ناس ربما يهم كاع العالم خاصه مع اخر الصور لوصول اول شحنه للقاح كوفيد 19 واليوم رانا ننتظروا استرازينيكا شحنه ثانيه لقاح استرازينيكا. نشوفوا ناخذ اخر اتصال لعدد اليوم.
ياسين من العاصمة. أهلا ياسين. الو مساء الخير. مساء الخير مرحبا بك. انا باك بون جيكوتي من قبل ليميسيون تاعكم بون او ليو دو نحكيو على لي بروبليم تاع فايزر اي كومباني. وي اي بصح يفو سي بارلي دي بروبليم تاع الجزائر باسكو حنا لا فاكسيناسيون وين خدت الضربه صحيحه. وي نهار لافير تاع البنتافالون سي با سي فو رابلي ديستوار. Non, moi je me rappelle pas. On n'est pas assez vieux. Ah, en 2016. 2016, ça va, on était. En 2016. تفضل ياسين. Oui, en 2016, il y a une bled heavy. Quand on parle de vaccination, on est en train de s'y importer ou débattre les anti-vaccins ou toutes ces histoires-là. Oui. Mais c'est une défiance qui est née d'un problème concret. En 2016, il y a eu des vaccinations à la rougeole. Oui. Il y a 2 nourrissons qui sont morts à Louis. Oui, on se rappelle très bien de cette. Oui, c'est vrai. C'est l'histoire. Oui. Bon, il y a eu une commission d'enquête. Le vieux, mais on a pas Oui. C'est vrai, malheureusement دايما نسمعوا بلي كاين des enquêtes اللي يبداو ومن بعد. C'est vrai que j'ai parlé du Nigeria, j'ai pas parlé de l'Algérie, c'est vrai, c'est une. Vous voyez, donc ils avaient importé leur c'était quoi بدلو, il y avait un vaccin qui fonctionnait très bien, il y avait aucun problème. Ensuite بدلو sans avertir personne, il y a eu cette histoire là, mais c'est là où ils font le vaccin. Oui. La méfiance du vaccin, elle date de 2016. C'est vrai. Date d'un instant précis. Oui, les parents d'élèves se sont soulevés contre ça. Je me rappelle, je les ai pas laissés se vacciner. Oui. Pour la vaccination à reprise, on a le vaccin, ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser. Oui. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est que le vaccin, c'est une question de confiance. Il faut que les gens, ils inspirent confiance. Exactement. Est-ce qu'on a confiance aujourd'hui en notre gouvernement? C'est la question. La confiance, c'est le relatif. Sincèrement, en ce qui concerne le vaccin... Quand on parle de confiance, on parle aussi de compétence, Yassine. Clairement, oui. Yassine Yassine pardon, parce que je vous dis, parce qu'on a dit de la famille actuellement qui sont en Russie. D'accord. En Russie, on dit que la Russie n'est pas un pays du tiers-monde. Oui, bien sûr. Ils ont leurs problèmes, mais c'est pas un pays du tiers-monde. C'est des gens liés, Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, donc, quand il y a un vaccin en Russie, c'est quand même fait par des gens sérieux. Oui. Donc, Pfizer ou les vaccins, avec toutes ces histoires-là d'ARN, etc. Les gens, ils se lancent dans des complications. Réellement, un vaccin, le principal risque, c'est qu'il ne marche pas. Oui. C'est qu'il ne soit pas efficace. C'est ça, Yassine? Pardon? Bien sûr, parce que voilà, vacciner ou le problème sera réglé. Alors qu'on n'est pas sûr qu'il soit... Ce n'est pas réglé. C'est vrai. C'est-à-dire, il faut être prudent. Le vaccin, bon, il peut être efficace. Comme dans 2-3 mois, il va dire qu'il n'aura pas servi à grand-chose. C'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Donc, c'est des débats, il faut être prudent. C'est pas pour ou contre. C'est question risque. C'est juste le risque qu'on prend et osmo. Sincèrement, quelqu'un d'âgé, un type âgé, qui risque de mourir. Moi, je suis d'avis qu'il se vaccine. Qui est jeune, 18 ans, ou là, 20 ans, ou là, il vaccine, je suis allé vacciner. Oui. Il ne court à peu près aucun risque. Oui, c'est vrai. C'est plutôt logique. Voilà, c'est-à-dire, donc, il faut un débat raisonnable et surtout, les gens doivent se poser la question, vu mon état de santé, est-ce qu'il y a un vrai risque, donc je me vaccine, ou bien il y a un risque, pourquoi je vais me vacciner? Oui. Merci Yassine. Merci beaucoup Yassine. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. بسلامة. كان هذا آخر اتصال لي عدد اليوم. Peut-être que نعاودوا نولوا. C'est un très bon sujet. Le débat sur le vaccin parce que je pense que on va se spécialiser encore plus. on deviendra plus spécialiste que les spécialistes. Les qui ne sont pas spécialistes. Les toutologues comme diraient certains. Le dernier. Toutologue genre tout. توتولوج فوالا اللي يفهم في كاع كاين بزاف تعرفهم نتايا وانا نعرفوا كاع لي توتولوج قال لك انتوما توتولوج
Ok. Anna, je reprends juste ce que disent Allez, les spécialistes Shana, et j'essaye de vous donner une information fiable ou sinon je la donne pas. نقرأ آخر ربما dernier commentaire, aucune communication. ربح مقرناوي يقولنا aucune communication concernant le vaccin. Ensuite, moi j'ai pas confiance. Donc les avis étaient mitigés, كانوا الآراء مختلفة في موضوع التلقيح ولا لا. يعطيكم صحة انتم اللي شاركتوا معنا، كل واحد اتصل بينا، كل واحد كتب لنا en commentaire. يعطيك صحة أنس. يعطيك صحة أنت أميرة aussi, l'équipe technique bien sûr. يعطيكم صحة. نعاود نولي لكم نهار 3 في موضوع جديد، دائما نفس القناة نفس الأشخاص والآراء دائما تبقى مختلفة. سلام.